श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. नमस्कार मंडळी, मी प्रदीप कुलकर्णी. दारिद्र्य दुःख दहन शिवस्तोत्रम हे स्तोत्र रोज आपल्या घरामध्ये सकाळी संध्याकाळी पठण करा, श्रवण करा किंवा मोबाईलवरती नुसतं लावून जरी दिलं तरी चालेल. अत्यंत प्रभावी असं शिवस्तोत्र आहे. दारिद्र्य दुःख आपल्या घरामध्ये राहणारच नाही. श्री गणेशाय नमः. अथ श्रीमत शिवाय नमः. अद्य पूर्वोच्चरित वर्तमान एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम अभीप्सित कामनासिद्ध्यर्थं शिवस्तोत्र जपमहं करिष्ये. विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. गौरीप्रियाय रजनीश कलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. भक्तिप्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम स्मृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगुलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. रामप्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नामप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय. वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं सहि स्वर्गं वाप्नुयात् इति श्रीवसिष्ठविरचितं दारिद्र्यदहन शिवस्तोत्रं सम्पूर्णं. श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री स्वामी समर्थ.